Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Paslun utawi iki iku pasol sawiji wa sholatul idaini lan utawi salat lebaran roro. Ayil fitri wal adha tegese idul fitri lan idul adha. Sunnatun muakkadatun iku sunah muakkad. Watus ro'u landen lakoni iya solat jamaatan hale berjamaah. Wali munfaridin lan kadue wong kang dewekan. Wa musafirin lan musafir. Wa hurin lan wong kang merdeka. Wa abdin lan abid. Wa hunsa lan wandu. Wamroatin lan wong wadon la jamilatin kang ora cantik. Wala zata hayatin lan ora kang genit akeh tingkah. Ammal ajuzu anapun utawi nini patah duru mangka iku hadir iya nini al-ida ing salat id. Siyabi baitiha ing dalam pakaian umahe nini bila thayyibin kalawan ora wangi kena wangi-wangian. Wa waktu sholatil idi lan utawi waktune salat id ma baina tulu'i syamsi ma iku waktu baina tulu isyamsi kang tetep ing dalam antarane muncule matahari wa zawaliha lan gingsire matahari. Wahia lan utawi iya salat id ai salatil idi tegese salat id rakaatani iku rong rakaat yahrumu bihima takbiratul ihram bihima kalawan rakaatani biniyati idul fitri kalawan niat idul fitri awil adha atawa niat idul adha. Wayakti lan ngelakoni yasi wong bidu'a il iftitahi kalawan doa iftitah. Wa yukabbiru lan takbir yasi wong fi raqatil ula ing dalam rakaat kang awal sab'an ing pitung balen siwa takbiratil ihrami salian takbiratul ihram. Summa yata'awwada mangka kari-kari maca ta'awud iya si wong wa yaqra'u lan maca iya si wong al-fatihata ing surat Fatihah. Al-fatihata ing surat Fatihah. Summa yaqra'u mangka kari-kari maca ya si wong ba'daha ing dalam suwise Fatihah surat Qaf ing surat Qaf jahron hale banter. Wa yukabbir lan takbir ya si wong fi rakaati saniyati ing dalam rakaat kang kaping do khamsan ing limang balen siwa takbiratil qiyami salian takbir ngadeg. Summa yata'awwada mangka kari-kari maca ta'awud ya si wong summa yaqra'u mangka kari-kari maca ya si wong al-fatihata ing Fatihah wa surata iktarobat lan surat iktarobat jahron hale banter wa yakhtubulan khutbah ya si wong nudban hale sunnah ba'dahuma ing dalam suwise rakaatani ai rakaataini tegese rong rakaat khutbataini ing khutbah roro. Yukabiru kang maca takbir ya si wong pibtidail ula ing dalam kawitan kang awal tis'an ing sanga wilain berturut-turut
Wa yukabbiru lan takbir ya si wong pibtida isaniyati ing dalam kawitan khutbah kang kaping do sab'an ing pitung balen wilain berturut-turut walau pas sholalan misahaken ya si wong bainaha ing dalam antara takbir bitahmidi kalawan tahmid wa tahlili lan tahlil wasana ilan muji kana mangka anak iya pasola hasanan iku bagus paslon fi sholatil idaini ning kene pasal arep nerangaken tentang salat dua lebaran, salat dua hari raya. Sedela maning kita arep melaksanakan hari raya. Berarti lamun setelah puasa, setelah Ramadan kita hari raya apa? Idul Fitri. Idul Fitri. Kudu weruh santri tata cara sholat Idul Fitri. Baik kita jadi makmum ataupun engkau ana nasib jadi imam. Apa sih hukumnya sholat dua hari raya baik iku Idul Fitri ataupun Idul Adha iku hukumnya sunnah muakkad. Apa sih sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu sunnah yang dikukuhkan, yang hampir mendekati hukum wajib. Itu sebutnya sunnah muakkad. Sebab anak sunnah muakkad, anak sunnah goir muakkad. Sunnah muakkad itu harus banget penting. Itu sunnah muakkad. Ari sunnah goir muakkad ya tidak terlalu dikukuhkan. Ari muakkad mah hampir mendekati wajib, ari goir muakkad mah 50-50. Nah iki sedangkan sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri hanya setahun sekali, Idul Adha hanya setahun sekali, aja sampai orang ngelakoni sholat. Kabeh lanang wadon, ibu alimun paridin, sholat tepremen jamaatan berjamaah, melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha berjamaah. Sing arane berjamaah, anak imam, anak makmum. Saiki premen kita mau pengen dewekan be salat tega, orang gelem ning musala, orang gelem ning masjid, arep dewekan munfarid. Oh. Salat teh ya, koning bajuri mana di penjelasannya? Wali munfarid fala tasarullah al jamaah. Wali munfaridin boleh munfarid tidak disyaratkan berjamaah kama huwa dhahir wala tusannu khutbah lil munfarid. Tapi lamun kita arep salat dewekan, salat Idul Fitri atau Idul dewekan seperti dalam keadaan lagi pandemi, wis salat masing-masing ning umahe salat Idul Fitrine. Nah, iku mah kudu ana khutbah ya. Wala tusannu khutbah, tidak disunahkan khutbah salat dewekan, wis salat 2 rakaat. Niat ya. Diniat karena penjelasan. Baik iku bagi musafir, terus orang merdeka, abid, hamba sahaya, hunsa. Hunsa iku wandu. Apa sih wandu? Sejak lahir ia memiliki 2 kelamin. Disebutnya wandu. Jadi satu orang memiliki 2 kelamin. Anak kelamin lanang, anak kelamin wadon ada dalam satu orang. Si panjul umpamanya. Lamun si panjul memiliki 2 kelamin, ya 2 barang lanang, 2 barang wadon itu sebutnya wandu, hunsa. Ya. Duduk kelamin palsu, nah lamun kelamin palsu mah bencong, bencong banci. Iki mah asli sejak lahir dia memiliki 2 kelamin. Tapi sunnah muakkad ikut melaksanakan sholat Id, ya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ya lanang wadon arep cakep dah, arep ora cakep dah. Aki-aki nini-nini sunnah muakkad ikut sholat Id. Wa waktu sholatil Id, waktu pelaksanaan sholat Id adalah ma bainatul isyamsi wa zawaliha, antara munculnya matahari sampai rada geser. Berarti waktu tulu, umpamanya waktu tulu dinaiki jam 6.30 umpamanya. Berarti kita pelaksanaan sholat Id jam 6.30 ya. Pelaksanaan sholat Id. Wahia ayu sholatul Id rakaatani. Sholat Id 2 rakaat. Ya, biniyati Idul Fitri.
yahrumu bihima bi'adna kudu niat. Lamun Idul Fitri niatnya salat Idul Fitri, lamun Idul Adha niatnya salat Idul Adha. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Iku niatnya ya. Niat saya salat Idul Fitri, ya sunnah Idul Fitri 2 rakaat jadi makmum karena Allah. Lamun Idul Adha tinggal ganti usolli sunnatan li'idil adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat. Begitu Allahu Akbar, ning ati grentes, Allah, ning ati ngomong, niat saya sholat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Jadi makmum karena Allah. Bener bar. Oh, jadi hatinya kudu niat, awas. Dalam hal apapun niat iku kudu ning hati. Kemudian wayati bi doa iftitah. Setelah Allahu Akbar takbir ihram terus baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walillahil hamd. Terus iku wa yukabiru fi rakaatil ula sab'an siwat takbir ihram. Takbir pertama apa pada rakaat pertama iki hendaknya takbir 7 kali salian takbir ihram. Nih. Iki takbir ihram itu takbir pertama. Usolli Allahu Akbar. Iki sebutnya takbir ihram, baca doa iftitah. Nah, kemudian setelah itu baca takbir 7 kali. Ya kita menjadi imam tinggal ngiluni imam. Bukan imam. Allahu Akbar. Nah, setiap jeda antara takbir ke takbir berikutnya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Supaya paham. Jadi contoh, iki takbir ihram usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman Allahu Akbar. Terus kita baca apa? Doa iftitah. Nah, terus ikut beres iftitah, kan imam takbir kemaning. Allahu Akbar. Kita ikuti Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi jangan rosa. Ya. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar sampai 7 kali. Rakaat pertama takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Oh, itu rakaat pertama. Kemudian sumaya ta'awwada wa yaqra'ul Fatihah. Kemudian imam ta'awud. Apa sih ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebagai imam. Cuma aja rosa cukup nih. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, bener baca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, imam baca Fatihah kita menang rongokaken. Terus walaupun setelah baca Fatihah baca apa? Keterangan kene sumayaqra surat Qaf. Baca surat Qaf rakaat pertama. Kan anak Quran surat Qaf, tapi ning kita mah umumnya khususnya oleh Qaf ceper dari surat Qaf sabihisma. Bukan kedawaan surat Qaf. Rakaat pertama. Rakaat kedua pira takbir 5 kali salian takbir berdiri. Takbir berdiri kun tas sujud ngadeg Allahu Akbar. Kita takbir rakaat kedua sunnah ngangkat tangan salat apa bae. Entah sujud, tangi kita bangun habis sujud Allahu Akbar. Nah, itu sebutnya takbiratul qiyam. Supaya paham. Kalau takbir pertama rakaat pertama namanya takbiratul ihram, rakaat kedua sebutnya takbiratul qiyam, ya, takbir berdiri. Setelah itu kita baca takbir 5 kali. Allahu Akbar sampai 5 kali. Setiap jeda antara takbir kepada takbir berikutnya kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Oh, jadi kita kan, ya. Rakaat pertama takbirnya pira jere? 7 kali. Rakaat kedua takbirnya 5. Jeda antara takbir kita baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Nah, terus imam baca Al-Fatihah maning Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah sampai waladdallin. Kita makmum baca apa? Amin. Imam baca surat, kita makmum baca apa? Nah, beres ikut terus. Ruku, iktidal, sujud, dodok, tahiyat, akhir. Imam salam kita salam. Nah, setelah selesai sholat, maka disunahkan bagi yang melaksanakan sholat id
berjamaah, maka anak 2 khutbah. Oh, beres sholat, terus kemudian beres sholat id, salam, terus takbiran maning, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bari keliling, sodakoh jariyah. Ya. Nah, terus beres, Bilal naik mempersilahkan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, khatib naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah, 2 kali khutbah. Nah, di khutbah pertama seorang khatib kudu baca takbir sebanyak 9 kali. Seorang khatib dalam Idul Fitri atau Idul Adha iki baca takbirnya, khutbah pertama baca takbir 9 kali, khutbah kedua baca takbirnya 7 kali. Ya, khutbah. Lamun sholat id rakaat pertama 7 kali, takbirnya rakaat kedua 5. Tapi lamun khutbah pertama takbirnya pira 9, khutbah kedua takbirnya 7. Jadi begitu umpama si Panjul anak nasib jadi ustadz dipersilakan khutbah, dikon khutbah aja mundur, ngisinakan santri kon khutbah mundur, ya mantak ning pondok latihan ngapali khutbah. Untuk acara kegiatan sholat Idul Fitri kali ini yang bertindak sebagai imam Ustadz Edoy dan khotib Ustadz Panjul. Begitu persilakan Panjul mana yuk? Deng. Oh, naik Panjul. Ya orang-orang di musiki, malah mending film bukan di musiki. Deng mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Bilal ngadep ning jamaah berdoa. Nah, Panjul lamun ditugasi khutbah Idul Fitri khutbah pertama takbir 9 kali. Remen. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar 9 kali. Tuh, khutbah pertama. Ingat. Khutbah pertama takbirnya 9 kali. Wilaid berturut-turut, aja ngaso aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja ngaso. Jangan ada jeda, harus nyambung. 9 kali. Mana Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana alhamdulillahilladzi hadana li hada. Kemudian khutbah kedua baca takbirnya 7 kali. Dan harus berturut-turut, jangan ada jeda, jangan terpisah. Nah, saiki premen walau kasola bainaha bitahmid wa tahlil. Didipiti karo tahmid lan tahlil dikit. Umpamane Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora apa-apa, bagus. Iki tata cara khutbah Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa takbiru ala qismaini wallahu a'lam bis-shawab.